السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في صحیح سیٹ کرو. سیٹ نہیں ہے ابھی. آواز صحیح نہیں آ رہا. آواز نہیں آ رہی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البردسبة الجوفي البخاري نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين يا رب العالمين. باب يسب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک عربی آیا اور اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی. اس نے وہی پیشاب کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا. کچھ اس طرح بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے سے منع فرمایا. اور منع فرمانے کی 4-5 وجوہات میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی. اور پھر اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نرمی والا بنا کر بھیجا ہے، سختی والا بنا کر نہیں بھیجا. اس وجہ سے تم لوگوں کو بھی نرمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈلوا دیا تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے. جگہ تو سوکھنے سے بھی پاک ہو جاتی تھی، لیکن نماز کا وقت قریب تھا، کسی کو معلوم نہ ہو اور پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے اور پھر پوری مسجد خراب ہوئی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر پاک کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت سارا پانی ڈالا، مائع جاری کے حکم میں ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا، وہ جگہ پاک ہو گئی. جی. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجر. طائفۃ المسجد کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں وہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں پیشاب کرنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ مسجد کے کونے میں گیا اور وہاں جا کر اس نے پیشاب کیا. جی. فزجره الناس فنهاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. باب بول الصبيان. حدثنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے بچوں کے پیشاب کے حکم کو ذکر کرتے ہیں. بول الصبیان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تہنیک فرماتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے. اس وجہ سے لوگ چھوٹے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. بچے ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے. تو خمسۃ اطفال بالا فی حجر النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں 5 لڑکوں نے پیشاب کیا. بہرحال یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچے جو ابھی دودھ پیتے ہیں، جو روٹی وغیرہ نہیں کھا رہے، ماں کے دودھ کے اوپر جن کی گزران ہو رہی ہے، اگر اس قسم کے بچے پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ وہ پیشاب پاک ہے یا پیشاب ناپاک ہے؟ اور پھر اس میں فرق ہے کہ بچے کے یعنی لڑکے کے پیشاب کا کیا حکم ہے اور لڑکیوں کے پیشاب کا کیا حکم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک بچہ
दूध पीता हो या खाना खाता हो, नाबालिग हो या बालिग हो, सबका हुक्म यही है कि पेशाब नापाक है। हदीस में जो इस्तिदलाल में वो हजरत हदीस पेश करते हैं, उसका जवाब हमारी तरफ से ये दिया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पेशाब के लिए बहुत ज्यादा एहतिमाम के साथ धोने का और पाक साफ करने का एहतिमाम नहीं फरमाया, बल्कि मामूली तौर पर उसके ऊपर से पानी गुजार दिया गया और उसको क्या है मामूली तौर पर धो लिया गया। तो हरेको अलैहिल मा, पानी बहा दिया गया तो उस सूरत में वो कपड़ा या पेशाब वगैरह क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। इस वजह से उसमें ज्यादा ताउफुन और बदबू वगैरह नहीं होती। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأذبه हजरत إياه. आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत बयान करती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चे को लाया गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। ये बच्चा कौन है? तो उसके मुतालिक शोरा कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير बे इब्न लहा सगीर, उनका एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे को लाया गया। जी। لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال वसल्लम ने उसको अपने गोद में बिठाया और उसने उस बच्चे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया। जी। فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. यहाँ पर जो अल्फाज जिक्र किए गए हैं नज़हू, नज़हू का लोगी माना आता है छिड़कना, यानी उस पेशाब के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का छिड़काव कर दिया और वो पाक हो गया। हमारी तरफ से जवाब ये है कि वो पेशाब नापाक था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़हू की जगह पर गसलहू का लफ्ज है, यानी बहुत एहतिमाम के साथ, जैसे एक नापाक चीज को बड़े एहतिमाम से पाक की जाती है, इस तरीके से नहीं, बल्कि मामूली तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर पानी बहा दिया। जी। बाबुल और बौली फिर उस सूरत में तर्जुमा ये होगा वलम यक्सिल हो, जैसे नीचे लिखा हुआ है, बिल मुबालगा, मुबालगा के जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं धोया। जी। बाबुल बौली काइमन व काइदन حدثنا आदम قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. पेशाब का सुन्नत तरीका ये है कि मर्द हो या औरत हो बैठकर पेशाब करे। खड़े खड़े पेशाब करना ये मना है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई तकलीफ हो, कोई उज़्र हो या किसी वजह से मजबूरन खड़े होकर पेशाब करना पड़े और छींटों से अगर एहतिराज हो सके तो फिर उस सूरत में खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान जवाज के लिए तशरीफ लाए थे। इस वजह से शरीयत के मसाइल में हर मसले को जो जायज़ था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके बताया। यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कोड़ा करकट डालने की जगह पर तशरीफ लाए और वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, उसकी चंद वजूहात बयान की जा रही है। एक तो है कि वो जगह ऐसी थी कि वहाँ बैठने की सहूलत नहीं थी, बैठते थे, सबाता ये कौम था, इस वजह से कहीं नापाकी या गंदी लग जाने का असर था, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। दूसरा जवाब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुटने में तकलीफ थी या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमर में तकलीफ थी, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर पेशाब किया। या तीसरा ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान जवाज के लिए खड़े होकर पेशाब किया। जी। बाबुल बौली इंद साहिबी व तसत्तुरी बिल हाइती. حدثنا इसी तरीके से यहाँ अदब ये बताया जा रहा है कि पेशाब करने के लिए खुले तौर पर या किसी दूसरे के सामने पेशाब नहीं करना चाहिए। सतर का छुपाना भी उस वक्त जरूरी है। इस वजह से हद इम्कान जिस चीज से भी पर्दा हो सकता हो, चाहे दीवार के जरिए से हो, चाहे चादर के जरिए से हो, चाहे तो दरख्त वगैरह के जरिए से हो, उन चीजों से पर्दा हासिल करते हुए पेशाब वगैरह करना चाहिए। बेपर्दा पेशाब करना दुरुस्त नहीं है। जी। حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور
عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباتة قوم خلف میں اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چلتے جا رہے تھے، یعنی یہ حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل کہیں تشریف لی جا رہے تھے، تماشا جی۔ فأتى سباتة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار یعنی إلي حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ تستر کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے میں وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، فأشار إلي فجئت فقمت عند حضور عقبه اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا اور پیٹھ پھیر کر کھڑے رہنے کے لیے فرمایا، تاکہ پیٹھ پھیر کر کھڑے رہنے کی وجہ سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تستر اور پردہ ہو جائے، اور دوسرا جب وہ خود وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ پردہ ہوں گے دوسرے آدمیوں کے لیے، کہ وہ دوسرے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکیں گے، تو اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کے پاس پیٹھ پھیر کر اس کو کھڑے رہنے کا حکم فرمایا جی۔ حتى فرغ باب البول عند سباتة قوم حدثنا محمد بن أرطة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول حضرت ويقول یہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے اس میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کا چھینٹے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، اور چھینٹے کب گرتے ہیں پتہ وغیرہ بھی نہیں چلتا، اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور ان کا اہتمام اور احتیاط یہ تھا کہ پیشاب کرنے کے وقت میں ایک بوتل کو وہ ساتھ میں رکھتے تھے، جب پیشاب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اس بوتل میں اپنے کیا ہے پیشاب سرمگاہ کو اس میں ڈال دیتے تھے اور پیشاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے چھینٹے وغیرہ سے پورا اہتمام ہو جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرنا جتنا احتیاط کر سکو درست ہے، لیکن اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ جس کی وجہ سے مشقت ہو جائے، ہر وقت بوتل ساتھ میں لے کر گھومتا پھرنا پڑے، اتنے احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتایا کہ کان ابو موسیٰ الاشعری كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوبا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت احتیاط کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اس تشدد کی وجہ یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ان کو معلوم تھا جی۔ إذا أصاب ثوب أحدهم قرصه فقال حذيفة ليت بنی اسرائیل کے لیے ان کے احکام میں بہت زیادہ سختی تھی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے احکام میں بہت زیادہ سہولت اور بہت زیادہ نرمی کی گئی ہے۔ بنو اسرائیل کے لیے پیشاب کا چھینٹا اگر وہ کپڑے پر لگ جاتا تھا تو دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کاٹ کر دور کرنا پڑتا تھا، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لیے پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا تھا جی۔ فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباتة قوم فبال قائما۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ اتنا زیادہ تشدد اور اہتمام کرتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سباتہ قوم کے پاس آئے، وہاں پر پیشاب کیا، تو وہاں پر کیا ہے چھینٹے وغیرہ اڑنے کے احتمال کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بوتل لی ہو اور اس میں پیشاب کیا، ایسا نہیں ہے، اس لیے تمہارا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جی۔ باب غسل الدم حدثنا محمد مصنف بن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر سے دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ اگر بدن میں سے خون نکلے اور وہ بہہ جائے تو وہ ناپاک ہے، دم مسفوح ناپاک ہے، اس وجہ سے وہ اگر بدن کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے تو وہ بدن یا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور اس صورت میں اس کو دھونا ضروری ہوگا جی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة أن أسماء رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنے کپڑے تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے رات کو دوسرے کپڑے پہنے، دن کو دوسرے کپڑے پہنے، حالت پاکیزگی میں دوسرے کپڑے پہنے، حالت ناپاکی میں دوسرے کپڑے پہنے۔ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے جو ہر حالت میں ہم کو پہننا پڑتا ہے، اور وہ حیض کی حالت میں جب ہم پہنتے ہیں تو حیض کا خون اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اب اس کو پاک کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، تو اس کو پاک کس طریقے سے کیا جائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ اگر وہ خشک ہو گیا ہو تو پھر اس کو رگڑ لو، خرچ دو، کہ جس کی وجہ سے خون کے جو کیا ہے اجزاء ہیں وہ کپڑے میں سے نکل جائے، اور پھر اس کے اوپر پانی ڈالو، اور پانی ڈال کر اس کو دھو لو، اور دھونے کے بعد جب وہ ساری ناپاکی اس میں سے نکل جائے گی تو وہ کپڑا پاک ہوگا، اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ چند عورتیں ایسی تھی جس کو استحاضہ کا خون آتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ہر وقت خون آتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے میں ناپاک رہتی ہوں، پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ نہ دوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے، اور میں تو پاک ہو ہی نہیں سکتی، ناپاکی خون ہی خون نکلتا رہتا ہے۔ تو پہلا جواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ جو حیض کا خون ہے اس طریقے سے استحاضہ خون بھی ناپاک ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ عرق کا، کسی کے رگ کا یہ خون ہے جو تمہیں آ رہا ہے، یعنی حیض کا خون نہیں ہے یہ۔ اس وجہ سے جب کیا ہے تم کو یہ خون آئے تو حیض کے جب دن آ جائیں تو اس صورت میں تو وہ حیض کا خون ہوگا، تم ناپاک ہو گئی، اور جب حیض کے دن ختم ہو جائے، جیسے تمہاری عادت ہو، 3 دن کی عادت ہوتی ہے، 4 دن کی عادت ہوتی ہے، 5 دن کی عادت ہوتی ہے، تو اس صورت میں جب حیض کے دن ختم ہو جائے تو پھر غسل کر لو، اور غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھو۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو معذور سے کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہاں پر چونکہ اس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو ہر وقت پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہو کہ جس وہ بند نہیں ہوتا، یا خون نکل رہا ہو وہ بند نہیں ہوتا، یا ہوا نکل رہی ہو اور بند نہیں ہوتا ہے، جو وضو کر کے پاک ہو کر نماز پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں ثبوت عذر کے لیے، یعنی اس شخص کے معذور ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک نماز کا وقت ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسا گزرے کہ جس میں وضو کر کے پاک ہو کر وہ نماز نہ پڑھ سکے، اتنے میں بھی وہ عذر اس کا متحقق ہو جائے، تو شریعت کی نظر میں ایسا آدمی معذور قرار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ موجودہ زمانے میں بھی آج کل بہت زیادہ آپریشن ہوتا ہے، اور آپریشن ہونے کی وجہ سے وہ پیشاب کی تھیلی میں یا پاخانے کی جگہ پر وہ کیا پائپ لگا دیتے ہیں، اور اس میں سے ہر وقت تھوڑا پیشاب پاخانہ یا خون وغیرہ نکلتا رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی کے معذور ہونے کے لیے ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزرے کہ جس میں وضو کر کے پاک ہو کر پاک رہ کر وہ نماز نہ پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں شریعت کی نظر میں وہ معذور قرار دیا جائے گا۔ جب شریعت کی نظر میں وہ معذور ہو گیا تو معذور کو یہ سہولت ملے گی کہ نماز کا وقت آتے ہی وہ ایک وضو کر لے، اور اس وضو کے ذریعے سے جب تک یہ وقت باقی رہے گا وہاں تک اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس نماز پڑھنے میں جس چیز کا عذر ہے،
पेशाब का है, पाखाना का है या हवा का है, जो भी है वो आता रहेगा, तो भी उस सूरत में उसके लिए वुजू तोड़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा और उसको वो पाक करार दिया जाएगा माजूर होने की वजह से। और ये जब तक रहेगा ये माजूर रहेगा। अब फिर कोई वक्त ऐसा आया कि पूरी नमाज का वक्त, कोई भी नमाज हो, पूरी नमाज का वक्त ऐसा गुजरा कि जिसमें वो उज्र वाली चीज पैदा नहीं हुई, ना हवा निकली, या अगर पेशाब वाला है तो ना पेशाब का कोई कतरा निकला, तब उस सूरत में वो उसका उज्र खत्म हो जाएगा और फिर उस सूरत में पाक आदमी के जो हुक्म होगा वो हुक्म होगा। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फातिमा बिन्त हुबैश रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया कि जब तेरा हैज का दिन आ जाए तो फदाई सलात, और जब वो हैज के दिन पूरे हो जाए तो गुस्ल कर और वो तुमसे खून को पाक कर साफ कर ले, फिर नमाज पढ़। जी। बाबू गस्लिल मनी व फर्किही व गस्ल। अभी हजरत उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है, वो फरमाते हैं कि उसमें उनको ये भी कहा कि हर नमाज के लिए वुजू करो। जी। बाबू गस्लिल मनी व फर्किही व गस्ल मा युसिबु मिनल मरअती। हदसना अब्दान क़ाल। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब यहाँ से मनी का हुक्म बताया कि मनी पाक है या मनी नापाक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक मनी नापाक है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह मनी के पाक होने के कायल है। और वजह ये बताते हैं कि क्या है, अम्बिया वगैरह की पैदाइश भी मनी से हुई है, इस वजह से मनी को नापाक नहीं करार दिया जाता। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से जवाब ये है कि अगर नबी का या रसूल का पैदा किया जाना अगर उसके पाक होने की अलामत है, तो फिर वो तो माँ के पेट में भी हो रहते हैं और वहां पर भी वो खून वगैरह होता है, उसको भी पाक करार देना चाहिए। हालांकि उसको तो आप भी पाक नहीं करार देते हैं, नापाक करार देते हैं, इस वजह से मनी नापाक है। बहरहाल मनी जो है वो नापाक है, लेकिन अगर वो मनी किस किस्म की है उसके एतबार से बाज मर्तबा सेहत कुव्वतों की वजह से मनी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी होती है, तो अगर ऐसी गाढ़ी जैसे रीठ या बलगम की तरह हो, अगर वो लगी है तो उसको उठाकर निकाल दिया और कपड़े पर या बदन पर उसका कुछ भी असर नहीं लगा तो वो पाक हो जाएगा। और अगर सूख गई है तो उस सूरत में उसको क्या है, रगड़ लो, खुरच दो, और वो रगड़ने की वजह से और खुरचने की वजह से अगर उसके अज़्ज़ा सारे निकल गए तो भी पाक हो जाएगा, या फिर धोने के जरिए से वो पाक होगा। जी। حدثنا حمدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े वगैरह के ऊपर बाज़ मर्तबा मनी लग जाया करती थी, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं उसको धो लेती थी और धोने की वजह से वो पाक हो जाती थी और वो कपड़ा पूरा नहीं धोया जाता था, जिस जगह पर मनी लगी होती थी उसी जगह को धोया जाता था। इस वजह से दूसरे कपड़ों में पानी लगने की वजह से वो धोया हुआ महसूस होता था, चमकता हुआ दिखता था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। बहरहाल तर्जुमा के जरिए से मालूम हुआ कि मनी नापाक है और इस नापाक होने की वजह से ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको धोती थी। जी। حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنत अगसिलुहु। यानी इसमें उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि बाज मर्तबा कपड़े पर मनी लग जाती है तो वो कपड़ा पाक है या नापाक है, मनी नापाक है या उसको धोना पड़ेगा या नहीं धोना पड़ेगा, ये सवाल उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, फ़क़ालत कुंत अगसिलुहु मिन सौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर भी कभी कभी मनी लग जाया करती थी, तो मैं उस मनी को, उस कपड़े को धो लिया करती थी, तो मालूम हुआ कि मनी नापाक है और उसको पाक करना जरूरी है। जी। فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه وبقع الماء.
باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره حدثنا موسى بن بعض مرتبہ کپڑے کے اوپر یا بدن کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے، اب تم اس کو بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ اس کو دھو، تو دھونے کے باوجود اس کا کلر، رنگ جو ہے اس کے اوپر یا اس کا اثر ناپاکی کا اس کپڑے کے اوپر وہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس چیز کو جو ناپاک تھی، چاہے وہ خون ہو، چاہے منی ہو، چاہے کوئی دوسری چیز ہو، جب اس کو تم نے اچھی طریقے سے دھو لیا اور دھونے کے بعد وہ خون چلا گیا اور اس کے بعد کیا ہے جو ناپاکی تھی وہ چلی گئی، لیکن اس ناپاکی کا دھبا، اثر کچھ باقی رہ گیا، تو اس باقی رہنے کی وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کپڑے کو پاک قرار دیا جائے گا۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء، یعنی دھونے کی وجہ سے وہ کپڑے میں، باقی کپڑے میں جو سوکھا تھا اس میں اس جگہ کو دھویا گیا، اس دھونے کی وجہ سے وہ دھوئی ہوئی جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، پانی والی نظر آتی ہے۔ جی حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها. وصلى أبو موسى رضي الله عنه في دار البريد والسرقي والبردية إلى جنبه فقال ها هنا والسرقين والبردية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب. ٹھہر جا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان کے پیشاب کو، بچے کے پیشاب کا حکم تمہارے سامنے ذکر کیا، اب اس کے بعد یہاں سے ابواب الابل کو ذکر کرتے ہیں کہ جو جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، اس قسم کا جو ہے جانور ہے، ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے۔ ان کا پیشاب بھی ہے تو ناپاک، لیکن نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، اس سلسلے میں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ارنیین قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جنگل میں گاؤدی قسم کے لوگ تھے، جنگل میں رہنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے وہ مدینہ کو چھوڑ کر ان کو جنگل میں بھیج دیا گیا، وہاں پر صدقات کے اونٹ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ہمارے صدقات کے اونٹ ہیں، اس کا کیا ہے، دودھ بھی پینا اور پیشاب بھی پینا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کے پیشاب پینے کے لیے کہا، تو جب یہ پاک ہے، اسی لیے ہماری طرف سے جواب ہے کہ پیشاب چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو، کسی کا پیشاب پاک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پینے کے لیے حکم فرمایا وہ علاج کے طور پر فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو دوائیاں آتی ہیں، اس دوائیوں میں اگر کہیں الکوہل ہو یا کوئی اور چیز ملی ہوئی ہو، تو پھر اس صورت میں اس دوا کو استعمال کرنا جائز ہے یا دوا کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا دوا میں کوئی ناجائز چیز اس میں ڈالی گئی ہو۔ تو یہاں پر تفسیر اس کی یہ ہے کہ اگر جو چیز ڈالی گئی ہے اس نے اپنی ماہیت کو بدل دیا ہے، جیسے اگر کیا ہے، اگر میں یعنی نمک کے پیدا ہونے کی جگہ میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو تھوڑی دیر میں وہ بھی نمک بن جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں تبدیل ماہیت کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تبدیل ماہیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں تفصیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ناپاک دواؤں کا استعمال کرنا علاج کے طور پر جائز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ عینی ڈاکٹر کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ دیندار، متقی، پرہیزگار ڈاکٹر ہو اور وہ اگر یہ دوائی دے تو پھر اس صورت میں اس کا لینا جائز ہے۔ لیکن اس میں مشکل ہے کہ پھر کہاں پر ڈاکٹر ملے گا، تو اس وجہ سے کہا جاتا نہیں، اگر کوئی بھی ڈاکٹر ہو اور وہ کہہ دے کہ اب اس کے علاوہ اس بیماری کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے اور یہ دوا ناپاک ہے، تو پھر اس صورت میں دوائی کے طور پر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جی
حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من أكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں بھی جس وقت نماز کا وقت آ جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہوتے تھے وہیں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. مسجد نہ ہونے کی وجہ سے جہاں موقع آ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں بکری باندھنے کی جگہ پر بھی ہیں اور وہاں نماز کا وقت آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابض الغنم بکری کے باڑوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. بہرحال یہاں پر معلوم ہوا مرابض الغنم کہ بکریوں کے جو باڑا ہوتا ہے اس میں تم نے دیکھا ہوگا کہ پیشاب اور اس کے بکریوں کی کیا پاخانہ جس کو لنڈی وغیرہ کہتے ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا کر اس جگہ پاک ہوتی تھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جی باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في إدام الموت نحو الفيل وغيره. وأدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة الآج. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر دو مسئلے تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی دودھ میں گر جائے تیل میں گر جائے تو پھر اس صورت میں اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. یا اگر کسی گھی وغیرہ میں گر جائے اور وہ جمع ہوا کوئی چوہا ہے وہ گھی کے ڈبے میں گھس گیا اور مر گیا اور اس میں کیا گھی ہے اور وہ سب گھی جمع ہوا ہے تو چوہے کو نکال کر پھینک دو اور جس جگہ پر چوہا تھا وہاں سے اوپر کے کیا ہے گھی وغیرہ کا نکال کر پھینک دو. بقیہ گھی جو ہوگا وہ پاک ہوگا درست ہوگا. ایک تو مسئلہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ما یقع من النجاسات فی السمن والماء. دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ پانی کب ناپاک قرار دیا جائے گا. ہمارے نزدیک مائع قلیل ہے تو ایک قطرے پیشاب سے بھی وہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر مائع کثیر ہے تو پھر وہ کہاں پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ لم یغیر لونہ او ریحہ او طعمہ جب تک کہ اس کا رنگ بو اور مزہ بدل نہ جائے. جب رنگ بو اور مزہ بدل جائے گا تب وہ مائع کثیر پاک ہوگا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا اختلاف ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ الماء لا ينجسہ شیء کسی چیز سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ بو یعنی مائع قلیل اور مائع کثیر میں ان کے یہاں فرق نہیں ہے. ہمارے نزدیک مائع قلیل تو ناپاک ہو جائے گا اور مائع کثیر جب تک کہ اس کا رنگ بو اور مزہ بدل نہ جائے وہاں تک ناپاک نہیں ہوگا. آ گیا معلوم یغیر ہو طعام او ریح او لون. وقال حماد اسی طریقے سے حضرت حماد امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر مرغی کا پنکھ یا کسی پرندے کا پنکھ اگر پانی میں گر جائے تو پانی میں گرنے کی وجہ سے اس پانی کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا.
اس وجہ سے کہ وہ پنکھ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں ہوتی. محمد العباس بریش المیتۃ وقال زہری فی اعظام الموتى. اسی طریقے سے کیا ہے ہڈیاں ہیں، اس ہڈیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہڈیاں چاہے تو ذبیحہ جانور کی ہو یا مردہ جانور کی ہو، ہڈیوں میں چونکہ دم مسفون نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر ہڈی پانی میں گر جائے گی تو پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. جیسے مثلا فیل یعنی ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ، یا اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہے وہ، اس کو چونکہ اس میں خون کا اثر نہیں ہوتا یا اس میں خون نہیں پہنچتا، اس وجہ سے ہڈیاں پاک ہوگی. اگر کسی آدمی نے اس ہڈیوں کو پانی میں ڈال دیا یا اس ہڈیوں کا کوئی بوتل بنا دی اور اس میں کیا ہے تیل یا خوشبو وغیرہ بھر دی، یا اس ہڈیوں کو کیا ہے کنگھی وغیرہ بنا دی اور اس کے ذریعے سے سر وغیرہ کے بال اس کے ذریعے سے کیا ہے مزین کیے جاتے ہیں اس ہڈیوں سے، تو یہ جائز اور درست ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہڈی پاک ہے. جی حدثنا اسماعیل. ہم نے بہت سارے سلف العلماء کو دیکھا کہ وہ کنگھی کی استعمال کرتے ہیں اور خون وغیرہ اور تیل وغیرہ اس میں بھرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ. حضرت محمد ابن ابن سیرین اور ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب ہڈی کیا ہے پاک ہے تو اس صورت میں اس کی تجارت کرنا اور اس کو بیچنا یہ بھی جائز اور درست ہے. جی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھی میں چوہا گر گیا ہے تو کیا کریں، کیسے پاک ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو پہلے نکال کر پھینکو اور پھر اس صورت میں جس جگہ پر وہ سمن میں یعنی گھی وغیرہ میں گرا ہے تو اس کے پڑوس کا پاس کا جو گھی ہے اس کو نکال کر پھینک دو، بقیہ گھی پاک ہوگا. جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فأطرحوه. وقال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ تعينت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اگر نکلا ہوا ہے، جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اور اس کو زخم لگا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب زخم لگے گا تو اس میں سے خون وغیرہ نکلے گا. یہ خون کا نشانی اور اثر اس کی باقی رہے گی، اور جب اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں قیامت کے دن روز جزا میں جب وہ آئے گا تو اس صورت میں اس کا زخم اسی طریقے سے تازہ ہوگا اور زخم میں سے بھی خون نکل رہا ہوگا، لیکن وہ خون دنیا کے خون سے مخالف ہوگا. لون تو ہوگا خون کا لیکن اس میں سے مشک سی خوشبو آتی رہے گی. جی باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدهم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. پیشاب اگر پانی میں کر لیا جائے گا تو پانی ناپاک ہوگا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ ابھی میں نے بس بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک اگر مائع قلیل ہے تو وہ تھوڑا پانی ہے تو اس صورت میں پیشاب کی وجہ سے یا ناپاکی گرنے کی وجہ سے
या कुत्ते को उसमें मुंह डालने की वजह से वो पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर माए कलील नहीं है, माए कथीर है, तो माए कथीर थोड़ी सी नजासत की वजह से नापाक नहीं होगा, यहाँ तक कि वो पानी का मिजाज या पानी की हालत, रंग, बू और मज़ा वो बदल दे। जब रंग, बू और मज़ा बदल जाएगा तब उस सूरत में वो पानी नापाक हो जाएगा। तफसील उसकी है कि मसलन मस्जिद में हौज है और हमारे यहाँ हौज जो होता है वो दरदे होता है, जो माए जारी के हुक्म में होता है। अगर कोई कुत्ता आकर उसमें पानी पीने के लिए मुंह डाल दे तो वो हौज का पानी नापाक नहीं होगा और उस सूरत में उससे वुजू करना जायज़ और दुरुस्त होगा। लेकिन अगर क्या छोटी सी बाल्टी है या तपेली है, उसमें पानी है और उसमें कुत्ता अगर मुंह डाल देता है तो उस सूरत में पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पानी हर जगह पर नहीं मिलता था और वो दाइम यानी ठहरा हुआ पानी होता था, तो उस सूरत में अगर उसमें पेशाब करेगा तो पानी नापाक हो जाएगा और फिर किसी दूसरे आदमी को पता नहीं चलेगा, वो आएगा और उससे वो गुस्ल वगैरह करेगा तो उसका गुस्ल वगैरह सही नहीं होगा। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माए दाइम में पानी को नापाक करने से, माए दाइम में पेशाब वगैरह करने से मना फरमाया। जी बाबुन इदा उल्किया अला ज़हरिल मुसल्ली। फिर जा बाबुन अल बौल फिल माई दाइम में हदसना अबुल यमान काल अखबरना शोइबुन काल अखबरना अबू ज़नाद अन अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज अन नारज हदसु अन्नो समिअ अबा हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नो समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनुल आखिरून साबिकून। नहनुल आखिरून साबिकून का माना ये है कि दुनिया में वजूद के एतबार से हम सबसे आखिर में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत है वो ख़त्म हो गई, हजरत नूह की उम्मत है वो चली गई, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह सब आकर तशरीफ ले गए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी बनकर सबसे आखिर में तशरीफ लाए और हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो उम्मत के एतबार से हम सबसे आखिरी उम्मत है। अब हमारे बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है, हमारे बाद कोई नई उम्मत पैदा होने वाली नहीं है, बल्कि यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो सबसे आखिरी उम्मत है। अब उसके बाद दूसरी सूरत में देखो उसको कि क़यामत में सबका हिसाब किताब होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमसे आगे थे, उन लोगों का हिसाब भी हमसे आगे होना चाहिए और उन लोगों के क्या है, जन्नत में जाने का या जहन्नम में जाने का मकाम भी हमसे आगे होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की वजह से हम लोग सबसे आखिर में तो आए, लेकिन जन्नत के लिए हुजूर अकरम जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हुक्म दे रखा है कि तुम में मोहम्मद से पहले कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। इस वजह से जन्नत में सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत जो है, यानी हम गुनहगार लोग, वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत में दाखिल होने वाले हम सबसे पहले हुए, दुनिया के एतबार से नहनुल आखिरून और जन्नत में जाने के एतबार से हम अस्साबिकून सबसे पहले जन्नत में दाखिल वाले हो गए। ये मतलब हुआ इस इबारत का। दूसरा जवाब ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ अहादीस को जमा कर रखी थी और दो बक्सें या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो कापियां बना रखी थी और उन कापियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा कर रखा था। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस कापियों से हदीस की रिवायत करते हैं। अब जिस कापी से रिवायत करते हैं उसमें सबसे पहले हदीस कौन सी है, उस हदीस को देखा जाता था और उस हदीस को देखकर वो रिवायत करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक कापी थी, उस कापी में सबसे पहले जो हदीस थी
उस हदीस में ये हदीस थी कि नहनु आखिरून साबिकून, यानी हम वजूद के एतबार से तो सबसे अखीर हैं, लेकिन जन्नत में जाने के एतबार से हम सबसे ज्यादा क्या है, मुकद्दम होंगे, सबसे पहले होंगे। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस काफी से रिवायत करते हैं। जब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस काफी में से किसी हदीस को लेते हैं तो ये बतलाने के लिए कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की फलानी कापी से मैंने ये हदीस ली है, उस वक्त नहनु आखिरुन साबिकून के लफ्ज ये हदीस को जिक्र करते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर बता दिया कि देखो यहाँ पर नहनु आखिरुन साबिकून जो है उसका क्या मतलब है, और इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, जहाँ आगे भी बहुत सारी जगह आएगी उसमें ये जुमला पहले आएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस कापी से इन्होंने ये रिवायत को ली है, जिसकी पहली हदीस ये है, नहनुल आखिरुन साबिकून व बि अस्नादिही। उसमें ये है, ला यबुलन्ना अहदकुम फिल माइद दाइम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया। इस वजह से कि ठहरा हुआ पानी माए कलील है, और माए कलील होने की वजह से अगर कोई आदमी उसमें पेशाब का कतरा डालेगा या पेशाब करेगा तो वो पानी नापाक हो जाएगा। अब कोई दूसरा आदमी आएगा, उसे पता तो चलेगा नहीं, वो पी लेगा, वुजू करेगा, गुस्ल करेगा, और नापाक पानी से होगा। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी में पेशाब करने से मना किया। ला यजरी, और अगर माए जारी है तो माए जारी में भी पेशाब तो नहीं करना चाहिए, गंदा तो पानी को नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आदमी माए जारी में पेशाब कर देगा तो माए जारी जब तक के उसका पानी का रंग, बू और मजा न बदले वहां तक उसको नापाक करार नहीं दिया जाता। इस वजह से अगर किसी ने माए जारी में पेशाब कर दिया तो पानी नापाक नहीं होगा, लिहाजा ला यजरी का लफ्ज बढ़ा दिया। जी। باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن مسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعود لا يعود ہے تمہارے یہاں؟ جی اچھا، چشمے میں سے صاف دکھتا نہیں ہوگا نا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر 2-3 مسئلے ایک ساتھ ذکر کیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے بدن کا پاک ہونا، نماز پڑھنے سے پہلے کپڑے وغیرہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ رہا تھا، کپڑے بھی پاک ہے، وضو بھی کیا ہے، لیکن نماز کے درمیان اس کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی آ جائے، ناپاکی لگ جائے، ناپاکی دکھائی دی جائے، مثلا چڑیا اوپر سے جا رہی تھی، اس نے پاخانہ کر دیا، یا تو کیا ہے تم نے جب دیکھا تھا اس وقت تو بدن کے اوپر کوئی کپڑے کے اوپر کوئی خون وغیرہ نہیں تھا اور پھر اس کے اوپر آ گیا، یا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعلق واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حرم پاک میں، مسجد حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کے پورے قافلے والے وہاں پر موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی آج کہیں پر اونٹ ذبح ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں فلانے قبیلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اس اونٹ کی ہوش کو کون لے کر آئے، اور ایک آدمی اٹھا اور اس ہوش کو اٹھا کر لایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اس ہوش کو رکھ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے سجدے سے نہیں اٹھ سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، ان کو پتا چلا، وہ جلدی آئی اور آ کر اس کو ہٹایا۔ پورا واقعہ یہ کئی مرتبہ سنا ہوگا تم نے۔ خیر بہرحال، تو اس صورت میں وہ نماز صحیح ہوگی یا نماز صحیح نہیں ہوگی؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے جس طریقے سے پاک ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے نماز کے درمیان بھی پاک ہونا ضروری ہے، پاک رہنا ضروری ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک
اگر تم نماز میں حضرت امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں تو تم پاک صاف ہو اور پھر درمیان میں اگر اسی طریقے سے کوئی ناپاکی آ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا کہ اذا القی علی ظہر مصلی، کسی مصلی کے پیٹھ کے اوپر کوئی گندگی ڈال دی گئی یا مردہ جانور رکھ دیا گیا، لم تفسد علیہ صلاتہ، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ ہمارے نزدیک اب وہ حامل النجاست ہو جائے گا، نجاست کو اٹھانے والا ہوگا، اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس میں لم تفسد صلاتہ کے اوپر 12 نمبر کا حاشیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس 12 نمبر کے حاشیے میں دیکھو، قولہ لم تفسد علیہ صلاتہ محلہ ما اذا لم یعلم بذالک ولو تمد ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب الى ان اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض وعلى قول من ذهب الى من ذلك في الابتداء دون ما يترى وعليه ميل المصنف وعليه يخرج سني الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد ان سال من الدم۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے بدن، کپڑے وغیرہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن، نماز، کپڑے وغیرہ پہلے پاک کر لیے تم نے اور نماز شروع کر دی، پھر نماز میں تمہارے بدن پر، تمہارے کپڑے پر اگر کوئی نجاست لگ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے ابتدا میں پاک ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے نماز کے درمیان میں بھی پاک ہونا ضروری ہے اور نماز کے ختم ہونے تک پاک رہنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نماز کے ابتدا میں پاک ہونا ضروری ہے اور پھر اگر تمہارے بدن کے اوپر کوئی چیز یا جسم کے اوپر کوئی چیز لگ گئی تو اس صورت میں تم اس کے مکلف نہیں ہو، اس وجہ سے تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیفا کو، مردہ جانور کے پیٹ کو لا کر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے پھر ان کے بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر خون کا اثر وغیرہ دیکھ لیتے تھے تو پھر اسی صورت میں وہ نکال کر اس کو پھینک دیتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے، یعنی نماز ان کی صحیح ہو جاتی تھی، نماز درست ہو جاتی، وضو مضاف صلاتی۔ وقال ابن مسیب وشعبی اذا صلی وفی صوبی دم او جنابۃ او لغیر کے، اگر تم نے ابتدا میں نے جیسا بھی بتایا کہ ابتدا میں اہتمام ضروری ہے، پھر نماز میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ نماز اگر تم نے اس طریقے سے پڑھ لی پھر بعد میں تم کو پتہ چلا تو نماز کو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ جی حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيضع على ظهر محمد اذا سجد فانبث اشكى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهر بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعة قال فجعلوا۔ ٹھہر جائے، یہ ابھی وہ واقعہ ہے جو میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور شیاطین کی جماعت، ابو جہل اس کی جماعت ساری کے ساری وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ بھائی کہیں پر اگر جانور ذبح ہوا ہو اور اس کا حوض، اس کا کیا ہے، حجری پیٹ
اگر اٹھایا لایا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایک بیوقوف بدبخت اٹھا اور جا کر وہ کیا ہے وہاں سے حوض لے آیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ اور گردن کے پاس اس کو لا کر رکھ دیا۔ اب اس وزن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں اپنا سر۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کھلا کر زور زور سے وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جگہ پر وہاں پر موجود تھا اور میں بھی یہ ساری حرکتیں دیکھتا تھا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا تھا، میں مسلمان بھی تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصرت کوئی مدد میں کر نہیں سکتا تھا۔ بعض مرتبہ شیاطین کا، بعض مرتبہ کا ظالموں کا اتنا زیادہ اثر ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہم بولنے کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتے اور بول بھی نہیں سکتے، ان کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں ان کافروں کا جو بہت زیادہ اثر تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَنظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، نہ کافروں کو کہہ سکتا تھا ایسا کیوں کر رہے ہو، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اٹھنے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، میں اس کو ہٹا دیتا، یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کافروں کی وجہ سے۔ لو کانت لی منتن، کاش کہ مجھے یہ کرنے کی قدرت ہوتی، یعنی قدرت کی جگہ پر ہمت کا ترجمہ کر لو کہ کاش کہ مجھے اتنی ہمت ہوتی کہ میں اس طریقے سے کرتا، لیکن نہیں کر سکا۔ جی قال فجعلوا يضحكون اب ويحيلوا وہ کم بخت جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درگت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر اتنے ہنستے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر وہ پڑ رہے تھے۔ جی ويحيل بعضهم على بعض اور ورسول الله یہی لوگ بعضوں والا بازم، بہت زیادہ آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت ہی مسرت میں ہوتا ہے، مسرت کی انتہا میں ہوتا ہے، تو پھر ہنستے ہنستے وہ کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر وہ اتنے ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ جی ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع اور حضور رأسه، اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اس بوجھ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جی حتى جاءته فاطمة فطرحته، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سے نکل آئی، اچانک نکل آئی ہوئی یا کسی نے کہا ہو، بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی اور چھوٹی بچی چلتے چلتے مسجد حرام میں آ گئی، دیکھا تو ابا جان کو یعنی کیا ہے یہ تکلیفیں ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اس طریقے سے انہوں نے بوجھ رکھا ہے اور سب کے سب ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ سے جو اوپر جو حوض جو ڈال رکھی تھی اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سے اپنے سر کو اٹھا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھوٹی بچی تھی، کس طریقے سے نکالا ہوگا اور کس طریقے سے انہوں نے ڈانٹا ہوگا۔ جاءت فاطمہ جاءته فاطمة فطرحته عن یعنی ظهره اس کو ہٹا دیا، فطرحته عن ظهره۔ فرفع رأسه ثم قال حضور الله اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اس واقعے کو یاد رکھنا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جو کافرین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے تھے، جو کافرین ابو جہل وغیرہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان مسلمان ہونے کو روک رہے تھے، یہ ساری چیزیں تھی، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہوئی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا کے یہ الفاظ نکل گئے۔
देखो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, और इस हदीस से मालूम होता है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों के लिए बद्दुआ की। तो उस दोनों का मतलब ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती तकलीफ की वजह से, अपनी जाती दुश्मनी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें पहुंचाई गई हो, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। लेकिन जिसकी दुश्मनी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर दीन इस्लाम तक पहुंच जाए और दीन इस्लाम के लिए वो नुकसानदेह हो, तो लोगों को हिदायत के लिए नुकसानदेह हो, तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी चीज है। और इस सूरत में अगर उसके लिए बद्दुआ की जाए ताकि वो खत्म हो जाए और दूसरे लोग सही राह हक पर चलने वाले बन जाएं, तो ये जायज और दुरुस्त है, ये रहमतुल लिल आलमीन के खिलाफ नहीं है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुम्मा क़ाला, ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिलकुरैश 3 मरतबा कहा, यानी अल्लाह इन कुरैश के साथ क्या है मामला फरमाइए, इन कुरैश को अच्छा पाठ पढ़ाइए, इन कुरैश को अच्छा मतलब सिखलाइए। ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे में सच्चे थे, सादिकुल मस्दूक थे। वो उस जमाने के लोग भी जानते थे, अबू जहल भी जानता था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लेकिन जाती इनात की वजह से, जाती दुश्मनी की वजह से वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना हुआ था। और ये भी वो लोग जानते थे कि नबी जो बद्दुआ करते हैं, उस नबी के बद्दुआ से कोई बचता नहीं, वो दुआ कबूली हो जाती है। और दूसरा, चलो अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं ये तो नबी मानते थे इसलिए उनको डर लगा। चलो अगर तुम कहो कि नहीं वो तो नबी मानते ही नहीं थे, जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हम रसूल मानते तो आपको रोकने का सवाल ही नहीं है, हम तो आप तो रसूल ही नहीं मानते, इसलिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो। तो अगर वो हो तो कम से कम वो लोग इतना जानते थे कि हरम पाक और मस्जिद हराम ऐसी जगह है कि जहाँ जो दुआ की जाती है कबूल हो जाती है, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं और उस जगह पर ये बद्दुआ कर रहे हैं। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ रायगा नहीं जाएगी। बहरहाल इस वजह से सलासा मर्रातिन फशक्क हुजूर ذلك सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में 3 मरतबा दुआ फरमाई। फशक्क ज़ालिका, ये अबू जहल के ऊपर बहुत भारी पड़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर दुआ की है, रसूल की दुआ तो रद्द नहीं होती या हरम की दुआ रद्द नहीं होती। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ हमारे हक में लग गई। फशक्क ज़ालिका अलैहिम, फशक्क ذلك عليهم إذ دعا यानी عليهم जो लोग वहां बैठे हुए थे, कुफार कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बैठे हुए थे, हंस कर एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे, उन सब ने ये दुआ सुनी और कुरैशी थे, इस वजह से वो समझ गए कि हमारे लिए ये बद्दुआ हो गई है। फशक्क ज़ालिका इज़ दआ अलैहिम, قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة। बस ये वजह बताएं कि वो लोग जानते थे कि इस जगह पर हरम शरीफ में, मस्जिद हराम में जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं करते हैं, कबूल कर लेते हैं। वो जमाने जाहिलियत के काफी लोग भी जानते थे। इस वजह से उन्होंने समझा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ हमारे पर असर कर गई। ثم سمى और वो लोग जानते थे यरौना अन्ना दावत फी ज़ालिकल बलद मुस्तजाबतुन, इस बलद में, इस शहर में, इस जगह में जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इस वजह से वो लोग समझ गए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के लिए ये बद्दुआ कबूल हो गई। और फिर इतना ही नहीं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नाम ले लेकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ फरमाई। ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم يحفظه. ذرا چشمہ صاف کر لینا. وعقبة بن أبي معيط. اچھا اب دکھائی دیا. محیط این سے بدل گئی جی. وعد السابعة فلم يحفظه. یعنی ساتویں شیطان کا بھی نام لیا لیکن وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور بد دعا کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر اس زمانے کے جتنے بڑے شیاطین تھے جن کا نام تمہارے سامنے آیا سب کے سب اس زمانے کے کافر ہیں, بڑے متشدد کافر ہیں. حضرت بلال کو تکلیف دینے والے اور کیا ہیں حضرت کیا ہے صحابی عورتوں کو تکلیف پہنچانے والے, یہ سب کے سب یہی حضرات تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. دیکھو ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اپنی ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں, بہت اہتمام کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ومن والہ تو بہت رحیم ہے, وہ تو ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. صحیح طریقے پر اگر کیا ہے کا دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. لیکن ہم اتنے عجلت پسند اور اتنے جلد باز ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر نتیجہ ہو جانا چاہیے. حالانکہ ادھر شادی کی اور ادھر بچہ نہیں ہوتا, اس میں بھی 9 مہینے لگتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر اور کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یہاں کافرین بھی مان رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بد دعا ہمارے لیے قبول ہو گئی, لیکن ادھر بد دعا کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو جائے. اللہ کر تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ طریقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل شیء مرحوم باوقاتہ, ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں. جب وہ وقت آتا ہے تب اس صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں دعا کے بعد فوری طور پر اس کی قبولیت کے علامات اور نشانیاں اگر نظر نہ آئے تو ناراض ہو کر دعا کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے, بلکہ دعا کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, لیکن دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم مانگتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا, اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں سے زیادہ ہمارے ساتھ شفیق اور مہربان ہے. ماؤں کو بھی تم لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا کہ ماں کے پاس تم نے کیا ہے کبھی برف مانگا ہوگا, آئس کریم مانگی ہوگی تو ماں نے وہ برف یا آئس کریم نہیں دیا اور اس کی جگہ پر چنے پکڑا دیے ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں جانتی ہے کہ ان کو اگر اس وقت برف دیا جائے گا یا آئس کریم دی جائے گی تو بخار ہو جائے گا, تکلیف ہوگی. اس وجہ سے وہ جو چیز مانگتے وہ نہیں دیتی. تو اللہ جل جلالہ امن والو تو ہم سے زیادہ شفیق ہیں, ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے, رحمت کرنے والے ہیں, ہمارے خیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں دیتے, ہاں قبول کر لیتے ہیں اور اس وقت اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتے. اگر دوسری مثال میں تم کو اگر بتا دوں جس سے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا, اور وہ یہ کہ اگر اس وقت تم نے دعا کی کہ اللہ بہت ہی خوبصورت عورت سے ہمارا نکاح کرا دو, اور اسی وقت آدھے گھنٹے میں نکاح ہو گیا, تو پھر کوئی پڑھنے کے لیے بیٹھے گا یا چلا جائے گا؟ بہرحال یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے 13 سال
मक्का मुकर्रमा में रहे। और ये वाक़या जो हुआ इब्तिदाई इस्लाम का है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हुई, दुआ कबूल हो गई, और दुआ कबूल होने के 13 साल बाद जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे और दूसरे साल जब जंगे बदर हुई, तो जंगे बदर में ये सारे के सारे हलाक हुए। यानी दुआ तो की अब, और क्या है उसका नतीजा जाहिर हुआ 13 साल के बाद। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वजह से तुम ये कहो कि मैं दुआ कर रहा हूँ और कबूल नहीं होती, नहीं, कबूल तो हो गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूलियत का जोर नहीं होता, वो अल्लाह जब चाहें करते हैं। इस वजह से नाउम्मीद होकर क्या है जल्दबाजी करते हुए दुआ को बंद नहीं करना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। बहरहाल जब गज़वे बदर हुआ तो गज़वे बदर में ये सारे के सारे क्या लड़ने के लिए आए थे, एक आदमी उसमें से नहीं था, बाकी सारे के सारे आए हुए थे। और सबके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यहाँ अबू जहल की लाश हो गई, यहाँ फलां उतबा की लाश हो गई, यहाँ शैबा की लाश हो गई, यहाँ फलाने की लाश हो गई, फलानों की, और उसी तरीके से सबका कत्ल हुआ। फशक्क ज़ालिका अलैहिम इज़ा दआलिहिम वकानु यरन, वो लोग भी जानते थे अन्ना दावत फी ज़ालिकल बलद मुस्तजाबतुन। फिर नाम लिया अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, अबू जहल भी मारा गया। वालेगा उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया, वलीद इब्न उतबा, उमैया इब्न खलफ, और उकबा इब्न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो तकलीफ दिया करता था, ये उमैया इब्न खलफ और उकबा इब्न अबी मुईत, और सातवें को शुमार किया लेकिन रावी कहते मैं भूल गया। खुदा की कसम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, देखा मैंने उन लोगों को जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बद्दुआ में नाम लेकर शुमार फरमाया था। सरआ फी कलीब, कलीब बदर, बदर के कुएं में इनकी लाशों को डाला गया, सब के सब कत्ल किए गए, सब के सब मर गए। जी। वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़द रअयतुल लज़ीना अद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरअ फिल कलीबी कलीबी बदर बाबुल बुज़ाक़ी वल मुख़ाती व नहवी फी सौबी। वक़ाल उर्वतु अन इब्न मिस्वर, रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नापाकियों के मुतालिक बताया कि इन नापाकियों से कपड़े को पाक साफ रखना चाहिए, लेकिन नापाकियों के अलावा बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती है जो गलीज होती है, गंदी होती है, उससे भी कपड़े को पाक साफ रखना चाहिए, जैसे रीठ है, फिर इसके अलावा क्या है, बुज़ाक है, थूक है, बलगम है वगैरह से। जी। वक़ाल उर्वतु अनिल मिस्वरी व मरवान खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान अल-हुदैबिय्यति फज़कर अल-हदीस वमा तनख़म अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु वजिल्दहु। थूक मुंह से निकलता है, रीठ नाक वगैरह से निकलती है, और ये नीज वगैरह जो है वो नापाक नहीं है, पाक है, लेकिन इसको नजीफ, सुथरा और पाकीज़ा और अच्छा उसको नहीं समझा जाता। इस वजह से बदन, कपड़े वगैरह पर अगर लग जाए तो उसको नापाक होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, लेकिन गंदा होने का हुक्म लगाया जाएगा, वो भी हम लोगों के लिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का वाक़या है, उसमें पूरी तफसील आएगी कि सुलह हुदैबिया के मौके पर बाज़ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत करने के लिए, सुलह की बात करने के लिए आते थे, और उस वक्त वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हालात को बड़े गौर से देखते थे, और देखकर जब वो काफिरीन के पास जाते थे वो कहते थे कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी अकीदत करते हैं कि जिस अकीदत का कोई किसी जगह पर कोई शुमार नहीं है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं तो वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उससे पहले ही पानी को लेकर तबर्रुक के तौर पर अपने बदन वगैरह के ऊपर लगा लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बलगम वगैरह भी फूंक करके निकालते हैं
तो उस बलगम को भी जमीन पर नहीं पड़ने देते, कोई ना कोई उसको लेकर अपने बदन के ऊपर, अपने हाथ वगैरह के ऊपर क्या कर लेता है, वो मल लिया करता है। उसको यहाँ पर जिक्र किया। जी حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله عنه قال وزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله توله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. चलो जल्दी बात करो। यानी यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, बलगम और थूक और वुजू का पानी वगैरह। जी باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر وكرهه الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ से नबी से वुजू करने के मुतालिक जिक्र कर रहे हैं कि नबी तमर से वुजू करना जायज़ है या वुजू करना जायज़ नहीं है। इस मसले में इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि का और इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के अलावा दूसरे इमाम का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि नबी से तमर से वुजू करने को जायज़ करार देते हैं और दूसरे इमाम नबी जो तमर से वुजू करने को नाजायज करार देते हैं। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी इस मसले में क्या है, दूसरे इमाम के साथ है, जमहूर के साथ है। वो नबी जो तमर से वुजू करने को पसंद नहीं करते और पानी के पाक पानी नहीं है वो, इस वजह से कहा कि नबी जो तमर, अगर कोई भी पानी नहीं है तुम्हारे पास और सिर्फ नबी जो तमर है तो उस सूरत में तयम्मुम करना चाहिए या नबीज़ तमर से वुजू करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रख लो कि नबीज़ तमर या नबीज़ जो होता है, उस नबीज़ की चंद सूरतें होती है, चंद तरीके होते हैं। एक तो ये कि रात को बर्तन में छवारे डाल दिए, खजूर डाल दिए और उसको वैसे ही रख लिया और सुबह को तुम देखोगे तो उस छवारे या खजूर की मिठास और उसका असर पानी में आ गया होगा, वो कुछ पानी मीठा हो गया होगा, लेकिन उस पानी ने अपना रंग, बू, मज़ा वगैरह कुछ भी नहीं बदला। तो इस नबी से सबके नजदीक वुजू करना जायज और दुरुस्त है। समझ में आ गया। दूसरी सूरत ये है कि पानी में खजूर डाल दिया गया और फिर उसके बाद पानी को उबाला गया और फिर उसमें क्या है, खूब जोश आया और जोश आने की वजह से वो नबीज नशा वाला हो गया, यानी उसमें नशा भी आना शुरू हो गया, दारू बन गया, शराब बन गया। तो ऐसे नबी से किसी के नजदीक भी वुजू करना जायज नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि वो खजूर डाला और कुछ उबाला भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं उबाला कि जिसकी वजह से क्या है वो चाय बन जाए, बल्कि मामूली तौर पर उबाला है। तो फिर उस सूरत से उसका क्या है, वुजू, उस पानी से वुजू करना जायज है या उसके होते हुए तयम्मुम करने की इजाजत है, इस मसले में इख्तिलाफ है। बहरहाल नबीज़ तमर के मुतालिक। जी حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن ابن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. हाँ, यानी अगर वो नशा देने वाला नशा तक पहुंच जाए तो फिर उस सूरत में वो शराब हो गया, उससे वुजू करना जायज नहीं है। जी باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية أمسح على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة फरमाते हैं कि अगर किसी के अब्बा जान को खून निकल आया हो और बेटा या बेटी उस खून को साफ कर ले तो ये साफ करना जायज और दुरुस्त है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा उहद के मौके पर जो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल मुबारक में घुस गया था, जिसकी वजह से जख्म हो गया था, खून निकल रहा था, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस खून को साफ कर रही थी और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा ढाल में पानी ला रहे थे, उस पानी के जरिए से धो रही थी। तो मालूम हुआ कि जायज है। जी
حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوبي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک کو کس دوا کے ذریعے سے یا کس طریقے سے اس خون کو بند کیا گیا، یہ پوچھا گیا۔ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈالنے کی وجہ سے اور زیادہ خون نکلنے لگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک اسیر اور چٹائی پڑی ہوئی تھی، اس چٹائی کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ ہوئی، اس راکھ کو کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لگا دیا، تو اس کے ذریعے سے وہ خون بند ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے زمانے میں بھی وہ کپاس ہوتا ہے کھیت میں، اور اس کپاس کا جو کیا اس کا کور ہوتا ہے جس کو کھالو کہتے ہیں، اس کو اگر جلا کر لگا دیا جائے، کیسا بھی خون نکل رہا ہو فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں وہ دوسری چیز کیا کہتے ہیں اسے، گلوڑے، جس کے پتے جو ہیں اس کو بھی لگا دیا جائے تو فوراً بند ہو جاتا ہے۔ چلو آگے پڑھو جلدی۔ فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي. صحابہ میں سے میرے علاوہ اس واقعے کو اچھی طریقے سے دیکھنے والا، اچھی طریقے سے جاننے والا میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، سب انتقال کر گئے۔ جی۔ كان علي يجيء بترسيه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مبارک کو صاف کرتی تھی۔ بیٹی اپنے باپ کے زخم کو، خون کو صاف کر رہی تھی۔ جی، ترجمہ الباب ثابت ہو گیا۔ جی۔ وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حسير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. فقال ابن عباس. بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، آج تو روزہ ہوگا نا آپ لوگوں کا؟ جی۔ کس کا نہیں ہے؟ ارے یہ تو نفل روزہ رکھا ہے، نفل ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کس کا نہیں ہے؟ سب کا نہیں ہے۔ وہ داؤد بھائی کو کہنا کہ مسلم نے کہا کہ بریانی یا کچھ اچھا پکا کر کھلاوے شام کو۔ جی، میرا نام لے کر کہہ دینا، یا تو ویسے ہی پکا ہوگا نا اچھا بڑھیا والا۔ کیا ہے؟ چکن بنے، چکن سوس والے۔ اچھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا کیا ہے وہ پہلے سے آپ لوگ دیکھ کر آئے، اتنا اچھا روزہ رکھا ہے کہ افطار میں کیا ملے گا اس کا پہلا انتظام۔ میرا ارادہ تو یہ ہو رہا ہے کہ پہلا پارا آج پورا ہی کر دے، آج پہلا پارا پورا ہونے کے قریب ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے، یا چھٹی کر دیں؟ وقت ہو گیا۔ کچھ بولتا ہی نہیں، جانے دو پھر، چھوڑو۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے مسواک کو ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اشکال کرنے والے اشکال کرتے ہیں کہ حضور وضو سے پہلے مسواک کیا جاتا ہے، وضو کی تفصیلات ساری ذکر کر دی، اب آخر میں مسواک ابھی یاد آ گیا۔ کون سی ترتیب ہے؟ کون سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ عمدہ باتیں ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو کیسی ترتیب کے خلاف باتیں یاد آ گیا؟ پہلے میں اشکال بتایا تھا، تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری ہے، ان کے ذہن کو آپ حضرات نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے اشکال کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے مسواک کو بتایا کہ مسواک بھی وضو میں کرنی چاہیے، اور مسواک مستقلاً سنت ہے، وضو کی سنت ہے یہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے علاوہ بھی مسواک فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔
آپ حضرت माशाअल्लाह मिसवाक का बहुत एहतमाम करते हैं, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं है। हजरत अक़दस मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक सुना कि जब बाबू सिवाक पढ़ाया करते थे तो हर एक को एक एक मिसवाक भी दे दिया करते थे, ताकि अमली तौर पर भी मिसवाक का एहतमाम हो जाए। मिसवाक की बहुत ज्यादा बड़ी फजीलत है, और सबसे छोटे दर्जे की फजीलत उसकी ये है कि मरते वक्त ईमान और कलेमा नसीब होता है, कलेमा याद आ जाता है। इस वजह से मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। ये मौजूदा जमाने के दंत मंजन या मौजूदा जमाने के क्या है चीजें और ब्रश वगैरह से दांत की सफाई तो होती है, लेकिन मिसवाक की सुन्नत अदा नहीं होती, वो मिसवाक ही के जरिए से होनी चाहिए। मिसवाक के लिए भी बहुत सारी तफसीलात है, कितना लंबा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा पकड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब वुजू के इख्तिताम के बाद मिसवाक को जिक्र किया, ये बताने के लिए कि मुस्तकिलन ये सुन्नत है, सिर्फ वुजू की सुन्नत नहीं है। चलो इसको पूरा करो ताकि पारा पूरा हो जाए। जी। وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मिसवाक किया करते थे, इस वजह से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नाजिल होती थी, फरिश्ते आते थे, इस वजह से वो फरिश्ते जो है वो उनको बदू महसूस न हो, तकलीफ महसूस न हो, इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ मिसवाक करते। रात को सोकर उठने की वजह से, बहुत देर तक मुंह बंद रहने की वजह से मुंह में किस्म की बदू पैदा हो जाती है, इसलिए उठने के साथ फौरन मिसवाक किया करते थे। जी। حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يستن بسواك بيده ويقول أعو والسواك فيه كأنه يتهوى. हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, नसाई वगैरह में पढ़ोगे तो तफसील के साथ होगी। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, कोई दूसरे आदमी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे थे। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो गए। जब वो दोनों आदमी गए, उन्होंने तो जाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी जगह का गवर्नर बना दीजिए, मुझे किसी इलाका का ऑफिसर बना दीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी पहुंचा हुआ था, इस वजह से क्या है मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं कि मैं भी कोई मांगने के लिए आया हूं, इसलिए उन्होंने फौरन कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं चाहता, मैं इनके साथ नहीं आया, मैं नहीं मांगता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या है बना दिया। खैर बहरहाल उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मिसवाक थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे, और मिसवाक दांत पर भी की जाती है और जबान पर भी की जाती है। उस वक्त जबान पर थी और का आवाज आ रहा था। जी। حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. हाँ, इस वजह से कि मुंह बंद होने की वजह से बदबू जमा हो जाती है, उसको मिसवाक के जरिए से उसको दूर कर रहे थे। जी। باب دفع السواك إلى الأكبر. मिसवाक ये भी खुद बहुत ही बरकत वाली चीज है, इस वजह से अगर उसको देना चाहे तो उसमें बड़ी उम्र वालों को या जो ज्यादा फजीलत वाला हो उसको देनी चाहिए। जी। وقال أفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी छोटे उम्र वाले को देना कहा तो नहीं, ज्यादा हकदार वो है जिसकी उम्र बड़ी हो। जी। فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. باب فضل من بات على الوضوء.
حدثنا محمد अगर कोई आदमी रात को वुजू करके सोए, रात भर वुजू के हालत में रहे तो उसकी क्या फजीलत है, उसको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तफसीर अहमदी में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी बगैर वुजू के सो जाता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुजूर में पहुंचती है, अर्श के पास पहुंचती है, लेकिन वहां उसको सिजदा करने की इजाजत नहीं मिलती, वापस आ जाती है। और अगर कोई आदमी वुजू करके लेटा हुआ हो तो उस सूरत में फिर उसकी रूह को वहां सजदा करने की इजाजत मिलती है। बहरहाल रात को वुजू के साथ सोने की फजीलत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बाब में तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। जी حدثنا محمد مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त किस तरीके से सोना चाहिए और सोने के वक्त किस चीज का एहतमाम करना चाहिए उसको तुम्हारे सामने जिक्र किया है। माशाल्लाह था हजरत तो पहले से ही नहीं करते या करते हैं, इस वजह से जरूरत नहीं है। बाकी हमने तो ये देखा कि सुबह को उठे हुए थे और जिस लिहाफ में से पाँव निकाला था अभी वो लिहाफ उसी तरीके से होगा और जाएंगे तो फिर उसी लिहाफ में बुड़क जाएंगे, न तो सफाई करने की जरूरत न उसको उठाने की जरूरत। यानी सुस्त तलबा हुए वो ऐसा करते हैं, आप लोगों नहीं, आप लोगों में तो माशाअल्लाह इससे बढ़कर होंगे। सही है कि नहीं? इसमें जो तरीका बताया जा रहा है आज से उसी तरीके के मुताबिक सोने का एहतमाम करो। वुजू करो, बिस्तर को झाड़ो, बिस्तर को झाड़ने के बाद जो पढ़ना है वो पढ़ो और पढ़ने के बाद लेटो, ताकि क्या शैतान का असरात वगैरह ना हो। समझ में आ गया? पढ़ो जल्दी। إذا أتيت فزجاءك فتوضأ وضوءك للصلاة इजा अतैता मस्जआका, जब तुम अपने बिस्तर के पास आओ فتوضأ وضوءك للصلاة सबसे पहला काम यह करो कि वुजू करो, जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है उस तरीके से एहतिमाम के साथ सुनन मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए वुजू करो। ثم استجع على شقك الأيمن ثم और قل फिर उसके बाद इब्तिदा में जब लेटने का मामूल हो तो दानी करवट की तरफ लेटो, और दानी करवट की तरफ पहले तो क्या है बिस्तर पर जाओ, फिर उसके बाद चारों कुल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, अपने बदन के ऊपर दम करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा बदन पर दम करते थे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुंह तो वहिया पढ़ो और फिर दानी करवट पर लेट जाओ। जी ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك ये दुआ बताई गई है, ये दुआ पढ़ो तो भी ठीक है। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका का मुंह तो वहिया पढ़ो तो भी ठीक है। चलो। وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك ये दुआ पढ़ी और इस दुआ पढ़ने के बाद तुम सो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने नींद की हालत में ही अगर तुम्हारी मौत वाक़ई कर दी और मर गए तो सीधे जन्नत में जाओगे। जी فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال इसमें ये बताया गया कि ये अमल सबसे आखिर में होना चाहिए, इसलिए इस अमल के बाद अगर आपने जरा सी बात कर ली, किसी का जवाब दे दिया, तो फिर उस सूरत में नए सिरे से इसको पढ़ो और फिर लेट जाओ। यानी सबसे आखिरी इस दुआ पर तुम्हारा लेटना होना चाहिए। जी قال فرددتها على النبी सल्लल्लाहु अलैहि पर एक वसल्लम दूसरा मसला ये है कि जो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उस दुआ को अगर हम अल्फाज में कुछ तब्दीली करें तो तब्दीली करना जायज़ है या नहीं है, कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले हुए हों उसी अल्फाज से दुआ करना सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से उन्हीं अल्फाज के साथ दुआ होनी चाहिए। अभी ये जो दुआ तुम्हारे सामने जिक्र की गई उसमें नबी का लफ्ज है, तो रावी ने कहा कि नबी का दर्जा तो नीचा होता है, रसूल का दर्जा ऊंचा होता है, इसलिए मैंने इस लफ्ज को नबी को का वबे रसूल लदी अरसलता का बदल दिया। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और ये कहा
کہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں وہی الفاظ کہو جی فرددتها فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو الفاظ کہا ہے اسی کو ذکر کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو کے مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر باب کے اخیر میں موت کو یاد فرما رہے ہیں. تو یہاں پر رات کو سونے کا ذکر کیا، کس طرح سونا چاہیے، اور پھر اس میں بتایا کہ اگر رات کو تم مر گئے تو فطرت پر مرو گے. اس وجہ سے فطرت پر مرنے کی تمنا کرو، کوشش کرو اور اہتمام کرو کہ سنت طریقہ کے مطابق مرنا ہو. تو موت کو یاد دلا دیا. جزاکم اللہ. آج بہت مبارک دن میں ایک پارہ پورا ہوا. جی کتنے دن ہوئے؟ 50 دن ہو گئے کہ نہیں؟ 44 کیا دن ہوئے 44 دن میں ایک سپارہ پورا کیا جی. تو 30 پارے کتنے دن میں پورے ہوں گے؟ چلو حساب کر کے بتانا اور اطمینان سے بیٹھو، پھر اسی حساب سے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھٹی کا دن ہے، مزے اڑاؤ. مدرسے میں چھٹی ہے کہ نہیں؟ نہیں چالو ہے اچھا، جی. بڑے بڑے شوقین لڑکے ہیں کہ چھٹی کے دن میں بھی پڑھتے ہیں. دیکھو کیسے لوگ. خاص دعا میں آیا تھا جا. Kali